বুধবারের পরন্ত বেলা গুড় অন্ধকারচ্ছন্ন গোটা আকাশ, তীব্র গতিতে বাতাসের সাথে অজুরে বৃষ্টি। এক লহমায় লণ্ডভণ্ড কল্যাণপুরের বেশ কয়েকটি গ্রাম। বাংলো ঘরের চালা, উড়ে যায় টিন, ছিন্নভিন্ন বৈদ্যুতিক তার খুঁটি। ঘোর অন্ধকার আরও প্রকট হয়, চারিদিকে কোলাহল। আহত হয় বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষ। দৌড়ঝাঁপ, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ। তুফান আয়া ঘরটা উল্টা করে তারপরে মাটি আছে না, মাটি মাটি করে। বৃষ্টি থামতেই আর্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে মানুষেরা। ময়দানে প্রশাসন, রাতভর স্থানীয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমেন গুপ সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য চষে বেড়ায় আর্তজনের সাহায্যার্থে গ্রাম থেকে গ্রামে ও প্রান্তে। তুফান বৃষ্টি তো আইছে, ঘর উপরে দিকে চাইতে চাইতে সব উড়াইয়া লইয়া গেছে গা। সন্ধ্যার সময় একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই যে আমার ঘরের ছাল উড়াই নিছে গা, আর একটা ঘর আমার পাশে এটা ফালাই দিছে। বাধ্য হয়ে এসে আমরা কালকে শরণার্থী শিবিরে গেছি। শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার পরে এখানে যারা প্রতিনিধিরা আছে তারা আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতেছে আমাদেরকে একটু সাহায্য সহযোগিতা করার, এবং আজকেও আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সবাই এসেছেন এখানে। এই আর কি বলবো। আনুমানিক ৫টা হইব যে ঘূর্ণিঝড় আইছে। হাওয়া তো ওই দেখেন না, আমার ফার্ম টার্ম সব ভাঙ্গা, এটা ভাঙছে, এটাও ভাঙছে, এটা একদম গুড়া। বাচ্চা আসলো গরমে ৬০০ মধ্যে জল, বৃষ্টি জল যে পড়ছে পরে সেটা প্রায় ১৫০ মতো মারা গেছে বাচ্চা, আর বাকিটি কোনো মতে নিয়ে টিকায় রাখছি। আর ঘর তো শেষ। আমার এখানে তো প্রচুর টাকা মানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন আর কি, মানে যদি গভর্নমেন্ট একটু সহায়তা করে তাহলে আবার নতুন করে করতে পারবো, নাহলে তো আমরা তো আমার
একা হলে আমি অসুস্থ মানুষ, তা আমার এটার উপরে আমার নির্ভরশীল, আমার বাচ্চা কাচ্চা লই আমার এটার প্রতি আমার নির্ভরশীল, আমার আর অন্য কোনো ইনকাম নাই। সরকারের প্রতি ওই দূরে আবেদন যাতে একটু সহায়তা করে। খোয়াইয়ের তেলিয়ামুড়ার কল্যাণপুরে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত ঘিলাতলি সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। গতকালের এই ঝড় বৃষ্টিতে গ্রামের বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 23টি পরিবারকে ঘিলাতলি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বাড়ি ঘরের পাশাপাশি শরণার্থী শিবিরে এসেও খোঁজ খবর নেন। পরে তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ সরকারি সাহায্য করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই সফরে বিধায়ক, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ সমস্ত স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকরাও ছিলেন। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुई सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट के दो हमारे जो ब्लॉक है, टाकरजला और गोलागाठी, उस तरफ ज़्यादा हुई है, और कुछ अंश कल्याणपुर का जो कि तेलियामुरा कल्याणपुर ब्लॉक की है और खोवाई डिस्ट्रिक्ट है। तो एक तो कोरोना के ऊपर लॉकडाउन चल रहा है, उसके ऊपर प्रकृति का ये जो काल वैशाखी है, साइक्लोन है, इससे बड़े मात्रा में एग्रीकल्चर की, रबर प्लांटेशन की, और जो शिलावृष्टि हुई है 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, एक जो शिला गिरी है, तो इससे बहुत बड़ी नुकसान हुई। क्योंकि त्रिपुरा में मैक्सिमम घर ही आप लोग जानते हैं टीन की शेड दिया होता है, वो हल्के टीन होता है, और उस टीन में जब शिला गिरती है तो अपने आप छलनी बन जाती है। तो ये मैक्सिमम यही हुआ। बड़े मात्रा में एग्रीकल्चर सेक्टर हो और रबर सेक्टर हो और घर, बड़े मात्रा में नुकसान हुई है। अब तक जो असेसमेंट है 550 के आसपास लोग कैंप में है त्रिपुरा में, और 3 जगह में फैमिलीज, हाँ, तो 550 के आसपास फैमिली है, और साथ ही साथ करोड़ों रुपए के संपत्ति का नुकसान हुआ। क्योंकि बड़े जिस एरिया से साइक्लोन गई है सब कुछ ख़त्म करके गए हैं। मैंने देखा छोटे छोटे जो कोई परवल का पौधे है उसको भी उखाड़ के फेंक दिया, मिर्ची का जो पौधे है उसको भी फेंक दिया, और साथ ही साथ बड़े जो पेड़ है उसको भी गिराया। नीचे से ऊपर तक कुछ नहीं छोड़ा, जहाँ से गए हैं आंधी सब कुछ तहस नहस करके गया है। तो सरकार ने तुरंत काल से ही रात से सभी प्रशासन के अधिकारी काम पे लग गया है, सभी MLAs काम पे लग गया है, और मेरे को खुशी है। तो सभी प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में पहुंचने के कारण लोग कैंप में भी पहुंच गए, और साथ ही साथ इनकी व्यवस्था करना, इनके जो घर क्षति हुई उनमें SDRF से पैसा दिलवाना है, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो चुके। अब मैं आशा करता हूँ 1-2 दिन के अंदर इनके पास सभी व्यवस्था हो जाएगी, और खाना पीना रहने का
बंदोबस्त राज्य सरकार ने ये करने में सक्षम हुई है। और साथ ही साथ कोरोना के कारण से सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन है ये बड़ी समस्या है, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग इसमें किताई बरतेंगे और मैं आशा करता हूँ ये दोनों को मुकाबला करके हम लोग आगे निकल जाएंगे।